Salam vibers, salam traders. This is April 15 midweek fundamentals, you can call that. Bizarro analysis lay like what the heck is going on in geopolitics, what are the fundamentals, market movie ያደረገ ያለው and stuff like that. እናወራለን. Make sure to like, sub, and share this video. Tankers, not cargo vessels. So, as you can see, Strait of Hormuz is basically closed. And now when Strait of Hormuz is closed, የ20% የግሎባል oil passage ይቆማል, like ጸጥ ይላል. And that's a problem. That makes your oil price high. ደግሞ ትራምፕ ድጋሚ እዚህ ጋር አካባቢ this 300 miles wide, this one, this 300 miles this wide, እሱን በኔቪ እያስቆመ የኢራን ሺፖችን እየተከላከለ ነው ይባላል። እና እሱንም ኦርደር አድርጓል፣ እዚህ ጋር እንዳያልፉ ኦርደር ተደርጓል። but Iran saying, አልፈናል, shut up, don't lie, you suck. And the moral of the story እዚህ ጋር ብሎክ ስለተደረገ እዛ ጋር ብሎክ የተደረገው. So why is Trump blocking this? ምክንያቱም ኢራን is selling their oils. Strait of Hormuz ለኢራን ክፍት ነው። እሺ they can fucking do whatever they want, እዚህ ጋር የቃሸምና ካርግ አይላንድ ላይ የጫኑትን በዚህ በኩል ነው ለነ ህንድ ለነ ቻይና ለብሪክስ ሀገራት ምትልካው በዚህ በኩል ነው። ቺን የተጠቀሙ እና ፓኪስታን ለምን ሜዲయేተር የሆነችበትን ምክንያት ላይክ አብዛኛውን ሶርስ ኦፍ ኦይል የምታገኘው ፓኪስታን በዚህ በኩል ነው። ሶ ፓኪስታን ኢዝ ሜዲయేተር ዲያር እንዲታረቁ የሚያደርጉበት ፍላጎቱም ያላት ቢኮዝ ኔበሪንግ ካንትሪ ናቸው and also they need a port access. እና በዛሬ ሰዓት actually አዲስ ነገር Trump threatens to fire Powell if he stays beyond May. Jerome Powell actually ቀጣይ ፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ እንትኑ ያበቃል፣ ኮንትራቱ የ8 ዓመት ኮንትራቱ ያበቃል። እና since the Senate is approval አደረገው Kevin Rush is not appointed yet. So I don't know even if this is possible. I don't legality አይታወቅም. I don't even know if this thing is legal. እና ይሄ ነገር በኋላ the implications, that's what happened. እና የሲዝፋየሩ አሁን is fragile. በእርግጥ they are not bombing each other. ለዛ ነው ስቶክ ማርኬት is up. ለዛ ነው ጃፓኒስ currency is quite strong. DXY የተዳከመው because they are not bombing. Basically they are not bombing each other. After ceasefire they are not bombing each other, that's for sure. ለዛ ነው ዶላር እያልጠነከረ ያለው። even if you go to stock market, ዛሬ stock market new high ሰርቷል 7,000 points. S&P 500, look at this, 7,000 points. ለምን እንደሰራ ታውቃላችሁ? Exactly, because they are not bombing each other. At the time, and the counterparty, if America strikes Iran or Iran strikes back specifically to America,
ከእስራኤል ጋር ቢፍ ስላላቸው they could even take each other out with no worries። ብቻ አሜሪካንና እስራኤል አሁን ኔጎሽሽናቸው ላይክ ፍሪኩዌንት ቤዝ ነው። አንድ እንስማማን የተባለ ነው። ፌስ ቫሊዩን አትዩት። ዱ ኖት ሉክ አት ፌስ ቫሊዩ ፎርጌት አባውት ፌስ ቫሊዩ ሲባል አርቲክል መጣ ፕራይስ ሪያክትስ ፎር ሾርት ተርም ኤቭሪባዲ ፎርጌትስ። እሺ ዶንት ሃቭ የሆነ ኮንሲስተንት የሆነ ሎንግ ተርም ቪዥን አይኖራቸው። ኢስ ቢኮዝ ማርኬቱ ሬጂሙ ተቀይሯል። ማርኬት ሬጂም ኢዝ ኤክስትሪም ሬንጂነስ ሻርፕ ብሬክአውት ዲዩ ቱ አንኤክስፔክትድ ኒውስ ምናምን እንደዛ እየተፈጠረ ነው ያለው። ኢቨን ደ ዎል ስትሪት ትሬደርስ እኛን እርሱ ላይክ ዊ አር ቶት even the big traders, you know, they are making money because of insider trading. I kid you not. There is $1 billion trade. 950 million to be exact. ከሲዝፋየሩ በፊት ትሬድ የተደረገ 950 million. Again. ገባችኋ? Again. It's the first one. የመጀመሪያ ቶክስ ላይ እንዳሉ ምናምን ሲናበር ጎልድ ኦይል 15% ወርዶ ነበር። ከ15 ደቂቃ በፊት 1.5 ቢሊዮን ዶላር ትሬድ ነበር። አሁን ድጋሚ when they talk about ceasefire እንደተደራረጉ there was 1 billion almost. So እንደዚህ አይነት ማርኬት ሬጂም ላይ don't have the consistent fundamentals. Like you can't, you have to be updated every single time. እና የማርኬት እንትኖችን ማየት አለባችሁ። And also don't forget to join TMS, link in bio. Thank you JJ. I almost forgot. ተመስጬ but moving on, let's talk about the እንትን እና ለዛ it's በጣም ቾፒ ስቶክ ማርኬት ኦል ታይም ሃይ አካባቢ የተጠጋ ያለው is because they are not bombing each other. ይሄን አትርሱ። The main thesis, like I can tell you for sure, stock market is quite bullish. Even we didn't expect this kind of bullishness. ግን የቲኤምኤስ ሪሰርች ቲም ቲኤምኤስ ላይ ያላችሁ ታውቃላችሁ ዊክሊ ፈንዳሜንታልስ ነው። እንደውም ዩቲዩብ ላይ አልተለቀቀም እንጂ ላይቭ ገብተን ነበረ እሑድ ዕለት እዛ ላይም አውርተናል። ሶ እስካሁን ያለው ኤርኒንግስ አሪፍ ነው። አንድ they are not bombing each other. ሁለት that's why it's going up. The earnings so far so good. earnings እስካሁን ያሉት በዚህ ሳምንት የባንኪንግ እና የፋይናንስ ሴክተር ነው። ኢንቪዲያ earningsን የሚሰጥበት ሰዓት ላይ ነው ማርኬት like ሾክ የሚሆነው። just this one is a catalyst ለማስታወስ ያህል። so that's why S&P is quite bullish. እና ጎልድስ ለምንድን ነው bullish ሆነው? one thing, they are not bombing each other. ማወቅ ያለባችሁ that's why gold is having a good time. ግን it's extremely rangy. It's extremely rangy. በጣም ሬንጂ ነው የሚያደርገው። for the 2 weeks it's up like weekly ብናይ it's up like 4% if I'm not mistaken. If I'm not mistaken, from the bottom, if we calculate it, from the bottom to top, yeah, 5%. 5% ጨምሯል። Now it's not luck. ዛሬ እንደምትመለከቱት የተወሰነ pullback ነበር። One of the reasons is የትራምፕ እቺ ሰዓት በኋላ ነው ጎልድ መውረድ የጀመረችው። ሰዓቱንም አስታውሳለሁ። this one ትራምፕ ከፎክስ ኒውስ ጋር ፕሪ-ቴፕድ ኢንተርቪው ነበር እና እዛ አካባቢ he talked some trash things about Iran. then ጎልድ ትንሽ ፑልባክ እና ሪትሬስ ያደረገው ከዚህ በኋላ ነው። ፕላስ ኤዥያን ሴሽንን ደግሞ ዳይሬክሽን ሰጥቶ ነው። that's why technically and fundamentally gold is quite down. Again, we can't say it's directionally down at the moment. This is not, it's far from direction. I mean, it's ping pong basically.
እና ለዛ ነው የጎልድ ማርኬት is overall high. it's got there no bombing each other. but ዛሬ interesting fact ነበረ። ይሄ የጠዋት ላይ ቴፕ የተደረገው ኢንተርቪው ላይ ነው። እናም let me like please this one is good. financialjuice.com ዩሮፕ ማርኬት ራፕ አለ፣ ኒውዮርክ ራፕ አለ፣ ኤዥያን ራፕ አለ። so when you wake up read Asian rap, ምሳ በልታችሁ ስትመጡ read Europe rap, and now when you trade in New York የዩሮፕ ራፕን like revise ማድረጋችሁ እንዳትረሱ, because that tells you the sentiment and the price reaction ምናምን። so ተመልከቱ አሁን this is what I'm talking about. ቅድም look at this የሲስፋየር ኤክስቴንሽን እየተወራ ነበር። now ዋይት ሃውስ ፕሬስ ምን ይላል? ከኛ አይደለም የመጣው like both sides could go እንዲህ so it's just mess right now ማለት ነው። so moving on ኢኮኖሚክ ዳታ ዋይዝ ስንመለከት there is nothing. PPI ነበረ, but have you seen PPI this ምንም አይነት ሪያክሽን ሳይኖረው እንደዚህ እየተመታ it's like 1 million ገባችኋ? like 1 በጣም like 1 in a million ብላችሁ ያዙ። እንደዛ ሆኖ አያውቅም። በጣም PPI ተመቷል። you know why የተመታ? is because the market is so fixated on the war, it ignored 1. 2, it gives mixed signal. The first signal is PPI is strong. 4% ነው PPI። ያው መንዝ ኦቨር መንዙ 0.1 ቢሆን ይችላል፣ ግን ቶታል ሲታይ 4% ነው። CPI 3% ነው። አቨሬጁ 2% ነው መሆን ያለበት። ኢማጂን ከ2% ወደ 3 እስከ 4 ስትሄዱ exactly that's why you know overall it's kind of hot, but you know it's not እና ማርኬቱም ፎከስ ያደረገ ያለው ጦርነት ነው። anyways so ነገ you know there will be የፓውንድ GDP ነው። አርብ ዕለት ምንም የለም economic wise, especially this partial shutdown, it's affecting a lot of things. እናም የሚቆይ ከሆነ devastating effect ውስጥ ሊገባ ይችላል። especially የኖቬምበር ምርጫ ደግሞ tipping point ሊሆን ይችላል። if የኖቬምበር ምርጫ the Republicans lose the majority, ዴሞክራቶች እንትን ካሉት they might impeach the president, and also you know if Democrats are እንትን majority you know እና ትራምፕ impeach ከተደረገ ይሄ እንደዚህ aggressive ሴታፖች ምናምን ማግኘት እናቆማለን። starts to become chill, you know, especially ትራምፕ ካቀዘቀዙት ማለት ነው። so that's why በዚህ ሰሞን ያለው clear direction bias ለማግኘት ይከብዳል። but as you all know, the market has become basically, you know, ping pong. You know ping pong, right? Yeah. So ይሄ ነገሮች ነው ያሉት። just look for negotiations. እና the negotiations start at 1 ጠዋት አካባቢ ነው የሚጀምረው። የፓኪስታን እኛን በአንድ ሰዓት ኦኬ ህንድ እኛን በ2 ሰዓት ነው የምትቀድመው። ሶ ፓኪስታን about hour and a half ኢስላማባድ ላይ ስለሆነ አብዛኛው ነገር ያ በቃ 3 ሰዓት አካባቢ ምናምን the developments about the war starts aggressively. so በእኛ ጠዋት ሰዓት አካባቢ
የኔጎሽሽን ኒውሶችን መውጣት አይቀርም። ከዚ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያ ቶክስ አለ ወይሲት ኤዥያን ሴሽን ላይ ብዙ ነገር አለ። ቶክስ አለ። yep look at this one where is it where are you yep okay so ከዚህ በኋላ የሚመጡት ኒውሶች በጣም ከባድ ናቸው። By the way, when I trade, I have two monitors, basically this one and the one I'm using. So when I enter, my tabs have like 4 to 5 tabs. One is Trading View. The second is Trade Locker for execution. The third is Order Flow. Yeah, gold corner. The fourth is Footprint. Sometimes I combine both. There is a way. The fourth is financialjuice.com. So that's how I'm trading basically these days. So it's extremely short term because it's ranging as hell. Or I would go counter trade Zia Kababi if possible. If you got this counter trade side, this is the best setup. That's what's happening on the market. And now if you guys have a question, do let us know. Now join TMS, link in bio and description. Thank you.